Dito. Wag na yan, pre. Putang-tanga mo naman eh. Dito nga tayo, itong importante. Kupal ka ba? Ha? Kupal ka ata eh. Dito, pre. Dito. Patay ka, Brad. Sinasabi, dalawa. Isa pa. May dumating pa. Ay, putang ina dito. Sungkitin nyo. Putragis na yan ah. Bakit yung pinapawi yan? Mahinang nilalang na yan, ha? Okay, palag. Patay ka, Brad. Banat, pre. Putragis na yan ah. Ah! Putang ina, na-stun ako, pre. Na-stun ako dito. Okay, brada. Asa na? Naku, yari ka, Brad. Ah! Wait! Hoy! Palag! Putragis na na-stun ako. Ang hirap pag ang daming stunner. Na kupal. Wapya! O, ito. Uy! Ah! Putang ina mo. Na-stun talaga ako. Gipre. Bag! Bagsak ka, Brad. Sinasabi ko sa'yo, Brad. Ikaw ha, saka pupunta, mahina ka ha. Dalawa. Isa pa, pre. Nanggigigil ako, pre. Birada. Oh, ito. Oh, saan pupunta mahinang nilalang ha? Saan ka pupunta mahinang nilalang? Ito, pre. Banatan natin, pre. Papansin yan eh, oh. Birada, pre. Isa pa. Tragis. Isa pa, kulang pa ako. Dito, pre. Samahan nyo ako, pre. Okay, brada. Maganda. O, yan, o. Okay, bratan niya. Okay, banat, o. Ubos. Isa pa. Dalawa. Isa pa, pre. Pasok, Aldos. Kung gusto mo maging kwento. Pumasok ka, kupal ka. Di ba? Masyado nyo akong ginagalit eh. Ayaw kong kayo patulan eh. Kaso, ginagalit nyo ako eh. Tanggala kayo ha. Gusto nyo talaga maging kwento ha. Wait. Kalma po Totoy ha. Push tayo pre. Para manalo tayo pre. Anin natin yung kill pre kung wala tayong push. Oh, di ba? Wait. Ginagalit nyo ako eh. Ayaw ko nang kayong patulan eh. Pinipilit nyo talaga ako eh. Okay, brada pre. Okay, brada. Akong bahala sa inyo pre. Nasa likod lang ako. Yan, huli yan pre oh. Yan, huli. Oh. Oh, ito oh. Hindi sila makalabas oh. Yan oh, hindi sila makalabas oh. Putragis sila oh. Oh, asan na? Asan si Juliana na yan? Okay, wala yan pre. Walang tira yan pre. Hindi marunong tumakas yan pre. Saldos. May tira na ba to si Aldos? Gusto banatan ko na agad to eh. Ito pre, Aldos oh. Balagbagan Aldos ito oh. Saan ka pupunta Aldos na mahina ka? Putragis ka, mahina ka talaga kahit kailan eh. Ito brado. Okay, brada pre. Brada pre. Wait pre. Wait, kalma po Totoy pre. Ito, pasok ko pre. Tangina ka ba? Tangina ka pala no. Bang! Uy! Ah, putagis talaga. Hindi talaga makagalaw dun sa buisit na stun na yun. Tragis na yun, taragis. Ulte pre. Okay, wala yan pre. Daanan mo lang yan pre. Palagan mo pre. Kaya di mo lang palagan yan. Mahina naman yung dalawa na yan eh. Supot naman yan eh. Basta mga Julian at saka Aldo, supot yan. Duwag yan eh. Ang gagawin niya, puro takas lang. Tartel pre. Okay, tara, tartel pre. Birada. Ah, wag yan. Wait lang pre ah. Wait, kalma po Totoy ah. Ah, putragis na nawala dito, may kumuha. Nadali. Initiate retreat. Wait. Kalma po Totoy pre ah.
Kalma, pututin ka nila flicker. Para saan ang flicker? Ah, nandito pre, nandito pre. Ito oh. May nagdadamo dyan pre oh. Yan oh, unahan mo pre. Bang! Huli ka Brad, ha? Saan ka pupunta Brad? Saan ka pupunta Brad? Oh. Bang! Isa pa pre. Oy! Ah, putragis talaga. Nai-stun lagi ako, putragis. Ang daming stunner. Buisit. Our turret has been destroyed. Your team destroyed a turret. Our turret is under attack. Okay. Okay lang yan pre. Relax. Akong bahala pre. Kaya natin yan pre. Ano lang. Diskarte. Tangina, nabibigyan kasi ako eh. Turret is under attack. Ito pre, nandiyan pre oh. Ito oh. Oh. Bang! Putang ina ka ba? Slain an King ina ka pala no. Oh. Dito pre. Wag yan pre. Matigas yan pre. Hindi mo kaya yan pre. Ako lang may kaya yan pre. Inayawan ko lang kasi pinagbigyan ko. Uy, putragis. Umalis ka dito pre. Huwag na kayo makiagaw dito pre. Nakikisaw-saw pa kayo eh. Ayan pre oh. Dito oh. the enemy has Tatanga ng kakampi pre. Wait lang pre. Kalma po Totoy pre ha. Akong bahala pre. Relax lang. Huwag kayong mangamba. Akong bahala sa inyo pre. Hanggat kakampi nyo ako pre. Sigurado ang panalo nyo ha. Relax. Dito pre oh. Ito pre oh. Asan kalaban? Bakit walang kalaban? Ha? Gaya. Berada pre. Ito oh. Tara. With invincibility comes solitude. Ito oh. launch attack. Ina ka ba? Ikaw ang nagpapahirap eh. Ikaw nagpapahirap na buisit ka eh. Ay, putang ina mo talaga. Ang tigas talaga ng buisit na to. Hanip na Carmilla to. So, talo pa tayo nito. Ang ina, tanga pa naiwan. Tanga pang naiwan, gago. Gagi. Dipinsa. Putang ina, pumalag ka na pre. Puta. Tanga pang naiwan, buisit. Dipinsa. Our inhibitor turret Ina. Yan na. Yan ang sinasabi sa hula, Brad. turret is under attack. Our Birada. destroyed. Kahit ang buisit na to. Turret is under attack. Oy! Relax pre ha. Ito. Gege. Kitasin natin yan pre. Has been slain. Gege. Oy! Bang! Double kill. Gipre. Push tayo pre. Push first. Push tayo pre. Putang inang yan ah. Gege. Relaxan. O dito, palago. Tang ina ka ba? O, palago. Oh. Ay, putang ina mo. Oh. Ay, putang ina talaga oh. Bang. Putragis na yan. Taplis na naman kami doon. Ayaw maghiwalay sa tali. Upal. The work Ang tigas ng itlog. having no one to fight. Bad trip, pagka gantong galawan mo, delikado tayo dito ha. Nagpapabuhat kasing kakampi pre, nagpapabuhat pre. Initiate retreat. Wait lang brad ha. Wait pre. Blades are my teeth. Launch attack. Dito. I'm old Ito pre, ito oh. and no buff. Ito oh. Request backup. Nasa lord yan pre. Ayun oh, nasa lord nga oh. Request
back. Ito, nasa Lord nga, pre, oh. Bang! Uy! Uy! Putragis kayo. Bang! Ah! Putragis talaga, naubos! Naubos ang mga kupal. Tangin na yan. Ang hirap makawala dito kay Carmilla na to. Carmilla ba tong buisit na to? The enemy has Ito nga, Carmilla, putang ina, gapang ka talaga pag natalian ka sa ligi. Putragis na yan eh. Putragis talaga, oh. Panalo na, natalo pa. Pero, malabo. Malabong matalo. Kasi top global ako eh. Top global Martes ako eh. Yan, Aldog, oh. Wala yung Aldog na yan, pre. Putragis na yan. Wala yan, pre. May hina naman, pre. Puta, na-stun lang ako ng Carmilla na to eh. launch attack. Kung hindi naman ako na-stun itong buisit na to, wala to sa akin sila eh. Invincibility. Yan, pre. Berada, pre. Attack. Bagsak, bagsak, pre. Yan, berada, pre. Oh, saan ka po, Taldos? An ally has been slain. Hoy! Base is under attack. Wait, wait. Oy, putang ina mo. Ah, putang ina. Tinayuan lang ng Layla, buisit. Ang tatangan ng kakampi. Kahit kailan talaga munton. Kupal ka rin talaga munton, buisit ka. Kinakampi mo ako sa mga dark system. Top global ako eh. Kupal ka ba?